Ano? Paano hawakan mo yung buntot? Tapos ano? Hindi, ano? Hindi makita. Nakasalid eh. Hindi ganyan na. Ayan, ayos na yan. Dali. Bisa, master. Yan. Pison. Pison. Ito kaya yan. Pison. Dali. Baka yung itim na ano yan. Yan na, yan na. Palaw. Oh, alam na alam mo. Oh, ayun, laki ah. Kasing laki ni ano ah. Ayun, nakadali na naman siya ng aswang. Aswang spot. Pero, oh, taba yan. Yan. Hawakan mo. Para sa cellphone. Yan, dali. Wasak yung jig. Wasak? Hindi na may inaano eh. Grabe, lapit pa. Ano? Paano hawakan mo yung buntot? Tapos ano? Hindi, ano? Hindi makita. Nakasalid eh. Hindi ganyan na. Ayan, ayos na yan. Dali.